biarin aja kalau nggak ada yang mau join juga, kita untuk internal kita untuk belajar saja. Udah mulai belum jam 8. Oke. Mo 8時になりました。オンライン交流会へようこそ。皆さん、こんばんは。今日のトピックは料理のことです。Kuliner. Ada yang tahu? Ada yang suka kuliner? Mungkin kuliner Jepang? Ada yang suka? ちょっと待って、ちょっと待って。自分は牛串か。牛串焼き。でも最近ね、コロナの影響で祭りやってないから。4年から食べない。両方聞けないよ、お前。Sebenarnya ini belum harus keluar dulu ininya, PowerPoint-nya gitu. Tapi karena aku mau ngebahasin ryori no tsukuri kata de nanika shurui ga iroiro arimasu. 例えば、焼き物とか汁物とか揚げ物とか煮物とか. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia jenis makanan itu kalau dilihat dari cara pembuatannya ada banyak, seperti ada sup, ada bakar, ada rebus, ada macam-macam. Ya, kalau Erina-san suka makanan apa? Nihon ryori ga ichiban suki na no wa nan desu ka? Kalau makanan Jepang, saya suka okonomiyaki. Oh. お酒ってお魚の食べ物ですよね、確か。大阪と、ada Osaka dan Hiroshima. Ya. Tapi 大阪スタイルと広島スタイルは作り方も全然違いますね。違いますね。Hai. Jadi kalau versi Osaka, okonomiyaki ala Osaka dan okonomiyaki ala Hiroshima, cara pembuatannya sedikit berbeda, Japinsang. Kalau Japinsang sekarang tinggalnya di mana? Nagano. Oh, di Nagano. Mungkin karena dekat sama Osaka, jadi lebih biasa ke Osaka mungkin ya, stylenya gitu, cara masaknya. Jadi kalau okonomiyaki itu dia pembuatannya di atas tepang. So desu ne, tepang no ue de. So, jadi di atas tepang itu yang besi, yang lurus, flat. Dan nanti bahan-bahannya seperti tepung terigu, telur, dashi, senggiri kyabetsu, ada kol yang diiris tipis-tipis. Nah, itu dijadiin satu di dalam adonan. Kiji wa mazete, soshite teppan no ue de hirogemasu ne. Dilebarkan di atas tepan. Jadi kalau untuk style Osaka atau ala Osaka itu seperti itu untuk okonomiyakinya. Iya, jadi bahan-bahannya tuh tepung terigu, telur, dashi. Nah, untuk tambahannya tuh ada senggiri kyabetsu atau irisan tipis-tipis kol. Nah, nanti untuk di atasnya mungkin ada tambahan lain seperti butabara niku atau tenkasu. Seperti itu. Nah, kalau yang versi Osaka Hiroshima. Kalau versi Hiroshima itu kiji mazu kiji kara desu ne. Pertamanya kiji terpisah dengan bahan-bahan yang lainnya gitu. Iya. Jadi seperti ada, dan di versi Hiroshima itu ada sobanya. Jadi ada ya sobanya, betul ya, yakisoba. Pakai telur juga, tamago o tsukatte. Nah, itu seperti itu kira-kira. Kalau makanan Indonesia, Erina-san
pernah makan makanan Indonesia? Indonesia ryori wa tabeta koto arimasu ka? Iya pernah, sudah pernah. Hmm. Ada banyak makanan Indonesia yang aku suka, yaitu gado-gado, tahu telur, sate kambing, sate ayam, dan apa ya, dan soto ayam. Banyak ya. Oishi desu ka? Indonesia ryori. Enggak enak, enak banget. Enak banget. Seperti itu. Mungkin kalau untuk teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan pengalamannya jibun no keiken toka Nihon ryori to Indonesia ryori wa arimasu ka? Tabeta koto arimasu ka? まあ、自分日本のより一番美味しいと思ってるのは牛タンです。焼肉。Gyutang itu ya apa? Lidah sapi. Ya, lidah sapi. もうあれはたまらないわ。もう大体食べ放題で頼んで、もう牛タンばっか食べてます。Kalau di Indonesia yang pakai lidah sapi apa ya? Sate Padang ya? Sate Padang gyutang tsukatte masu ka? Yang orang Padang atau orang Sumatera mungkin tahu. あんまり使っていませんです。そうか。大体なんだっけ、心臓とか、心臓。はい。Pakai hati maksudnya. Hati itu kanzo. Oh ya, hanzo. Kanzo. Tapi reba, di sini banyak pakai reba mereka bilang. Reba, iya. Liver maksudnya ya. Kalau Robisang ada makanan yang disukai, makanan Jepang atau makanan Indonesia gitu? 大体日本の料理が好きです。去年初めて生寿司が食べました。そういう使わないですぐ食べました。味があんまり口にあんまり合わないです。生寿司は。何の料理ですか？はい。Kenapa ditanya sama Japinsang kenapa? 何の食べ物？生寿司です。Namazu. あ、寿司美味しいよ。おとろ最高だぜ。おとろめっちゃ美味しいよあれ。いや、生寿司はちょっとね。まあ違う、慣れてないだけだよ。そうですね。自分もですね、最初はそう思ったんですけど、だんだん美味しくなるんですよ。特に大トロね、大トロおすすめ。大トロ美味しいですね。大トロも油がブワーンってやばいですね。そういうのはまだわからないです。もう一人の日本人はいますから、ちょっと聞いてみましょう。松雪さんですね。インドネシア料理は食べたことありますか？ブルーム。まだ食べたことない。ブルームや？いや。早く食べたいよ。Tapi pernah ke Indonesia? Indonesiaに行ったことありますか？それもまだブルーム。どうしてインドネシア語を勉強してますか？きっかけは何ですか？きっかけは日本語以外を覚えたくて勉強しています。日本語以外を勉強することで考え方を広げるためです。はい、わかりました。じゃあコロナが終わったらぜひインドネシアに来てください。ぜひ行きます。じゃあロビーさんお願いします。プレゼンテーション。はい。Sedikit sakit kakiku. Aku duduk ala orang Jepang. Ceiza. Karena kita
membahas tentang makanan. 今回は食べ物、料理のことを話していますから、このプレゼンテーションを見てみましょう。で、インドネシアと日本は、やっぱり似ている食べ物がたくさんあります。でも、少しだけこれを見てみましょう。はい、次。まずからお菓子のクルポンと団子です。そろそろ春ですから、なんか花見団子ですね。3色の団子。はい、次。団子。ada yang tahu この4つの画像はどんな団子ですか？みんな甘何いよ。と言います。知らんのは桜団子かな。右の上はやっぱりお花見団子。花見の時は。桜団子。そうですね。それ下のは、まだです。右の下は、みたらし団子ですね。みたらし団子。Jadi, yang di kanan atas ada hanami dango, jadi 3 warna. Ada warna merah muda, putih, dan hijau. Ini dimakan pada saat hanami. Di bagian kanan bawah ada mitarashi dango. Mitarashi dango ini juga umum ditemui di yatai atau kedai gitu. Jadi sebenarnya hanya dango biasa, cuman berbeda di atasnya itu dilapisi bumbu mitarashi. Bumbu mitarashi itu terbuat dari shoyu, mirin, sake to nandake? Shoyu, mirin. Satu desu. Satu desu. Hai. Terbuat dari gula, mirin, sake, dan kecap asin. Lalu di sebelah kiri atas, hidari no ue wa anko. Andango desu ne. Jadi sama seperti yang di kanan bawah, migi no shita to hobo onaji desu ga, demo ue wa anko o tsukaimasu. Ini ada pasta kacang merah, tapi karena di Jepang punya 2 jenis. Nihon no anko wa 種類2つありますね。1つ目はこしあん。これはこしあんですね。この団子はこしあんじゃなくて。多分粒あんです。粒あんですね。そう。2番目は粒あんです。Nah, jadi di Jepang pasta kacang merah itu ada 2 jenis. Yang pertama ada koshiang. Jadi koshiang itu adalah kacang merah yang halus tanpa ada bulir-bulir. Kalau yang seperti di gambar ini namanya tsubuang, karena dia ada bulir-bulirnya dan masih sedikit kasar. Jadi hagotai ga arimasu ne. Sedikit ada teksturnya ketika dimakan. Hai. Terus di bawah ada kinako dango. Kinako itu terbuat dari kacang kedelai yang dipanggang dan ditumbuk secara halus. So desu ne. Hai, tsugi. Genzai mottomo ninki no aru dango wa hontou nano desu ka? Mitarashi dango. Hontou desu ka? 自分はあまり好きじゃないこれ。多分、作り方も簡単だし、人気です。そうですか? Karena pembuatannya mudah, jadi lebih populer dibandingkan yang lain. Zairyo mo, taidokoro ni mo kitto arimasu. Hai, tsugi desu. Nah, これはクルポン
と言います。インドネシアのお菓子です。で、インドネシアのクルポンはいろいろな色ありますね。緑とか赤とか、ピンクと紫。はい、次です。同じこととその違うのは、次。はい、共通点。共通点は、白玉粉とか、または、米粉由来。Jadi, kalau dango dan klepon berbahan dasar shiratamako atau komeko, tepung beras. Beras ketan ya. Shiratamako. Itu. Segi wa mammaru no katachi, berbentuk bulat. Kalau ada yang bisa ditulis, tolong ditulis ya di chat de kaite kudasai. Itu Indonesia語の言葉. Shiratamako, tepung beras ketan. Kaite kudasai. Hai. Arigatou, Putri-san. Arigatou gozaimasu. Mammaru no katachi, berbentuk bulat. Hai, berbentuk bulat. そしたら、甘いのは大人気. Rasa yang manis lebih populer. Demo Indonesiaのクロパンは大体甘いのですね、やっぱり。中身は、グラメラ。グラメラって日本では黒蜜のようなものです。黒蜜。はい、グラメラ。あとグラジャワ。そして歯ごたえの食感。tekstur yang 何でしょうか、歯ごたえって。kenyal. Enak di mulut. Kenyal. Tekstur yang kenyal. Kenyal di sini. Kenyal.歯ごたえ. Boleh tolong ke sebelumnya nggak yang ada gambar teleponnya? Yang ada 4. Hai, korek. Kalau dilihat telepon itu berbentuk bulat dan apa ya, di dalamnya ada isinya ya. Mammaru no katachi de, soshite naka ga nani ka haiteru. Itu wa gula merah atau gula jawa. Yes. Segi. Tolong di next aja. Hai. Chigai wa nan desu ka? Mazu kropon kara desu. Nakami wa kuromitsu mata wa kuroto. Di dalamnya biasanya gula merah atau gula Jawa kalau di Indonesia. Soshite suri oroshi kokonatsu o furikakeru. Diberi taburan kelapa parut. Soshite banana no happa no kozara no ue ni oku. Diletakkan di atas piring kecil terbuat dari daun pisang. Kore desu ne. So shite, dango no chigai wa, dango to kuropon no chigai. これ、dangoの部分ですね。だいたいあんこにつけ
けているじゃなくて、中身はあんこのことですね。Biasanya di dalamnya berisi kacang merah. Soste aru ama karai shoyu ni tsuketa. Terkadang dimakan bersama dengan shoyu atau kecap asin. Kecap asinnya maksudnya kalau mitarashi dango ya. Soste kushisashi ni suru. Ditusuk dengan tusukan sate. Kushisashi di bahasa Indonesia artinya tusuk sate ya. Dia ditusuk dengan lidi atau tusuk sate. Hai, tsugi desu. Hai, sate to yakitori desu. Sate toいうのはまだです。さてというのは、インドネシア料理の焼き物の一種です。Ada jenisnya, salah satu jenis makanan Indonesia yang dibakar. Sate. Jenis sate ada banyak. Ada sate kambing, sate ayam, sate sapi, sate kelinci. いろんな種類がありますね。だいたい別の地域は別の材料を使います。Berbeda tempat, berbeda pula bahan pembuatannya. Segi desu. Kyōtsuten, sate to yakitori. まずは鶏肉由来 berbahan dasar daging ayam. Tolong ditulis kalau ada yang teman-temannya mungkin yang belum tahu. Yang kedua, segi wa kushisashi ni suru. Ditusuk menggunakan lidi. Sostara, yaitu tabemono, makanan yang dibakar. Hai, tsugi desu. Chigai wa mazu sate kara desu. Jadi perbedaannya sate dengan yakitori, yang pertama adalah sate. Sate, niku janakute mo dekimasu. で、鶏肉とか牛肉とかヤギとか羊とか、たまには豚肉というサテもありますが、シーフードのサテもあります。サテうどんとか。
Jadi nggak cuman daging aja kalau sate di Indonesia, ada juga sate dari apa ya? Dari seafood, sate udang contohnya. Ada juga mungkin ini dibilang daging, bukan daging ya, kulit, bagian kulit, kawa wo tsukatte sate nih, Mas. Jadi ada yang pakai kulit, ada juga usus. Ususって日本語は何と言いますか？usus。そうそう、あれでしょ、なんだっけ、よく頼んだ。忘れちゃった。ホルモン。肝とか。Kadang-kadang ada juga dari ampela, kimo, motsu no bu분も使います。鶏肉とか、牛肉とか。Tapi itu bukan daging ya, Japinsang. Jatuhnya kalau daging kan yang benar-benar dalamnya gitu. Yang kalau untuk daging sapi atau daging kambing mungkin yang bagian merahnya gitu untuk yang dijadikan sate. Tapi kalau misalkan bagian lain seperti kulit ya, kulit, usus, ya ampela itu. Itu kan bukan bagian daging ya jadinya. そうです。Sugi wa yasai to yakanai. Tidak dibakar bersama dengan sayur. Kalau di Jepang yakitori itu biasanya tori no mune niku toはい、そうですね。ネギと一緒に焼いています。Tapi di Indonesia tidak pakai sayur. Jadi hanya daging saja. Atau bagian yang lain. Niku to ka betsu no bubu mo tsukaimasu. Sugi wa niku no kogata? Kogata? Nani kono kanji? Japingsang bisa baca? Kohen? Kohen? Iya, niku no. Kohen. Kohen? あんまり言わないですね。ちっちゃい肉。はい、肉の小さい肉を使います。小さいかけらとも言うね。はい、そうです。Jadi kalau untuk sate biasanya menggunakan bagian daging-daging yang kecil. Sudah dipotong dengan kecil-kecil. Jadi lebih mudah untuk makan. Soshite yakitori 1本の串でNikitori bu분 dake kau. Koれもありますね, ya pari. Dalam satu batang hanya menggunakan daging ayam. Ada yang seperti ini. Koれもありますが、ネギとも一緒にありますね。ネギはというですね。ネギは、はい。Itu sedikit salah, bukan gading ya, daging. Gading wa gading wa nandakke? Zou no gading? 牙。はい。そうです。次は野菜は肉と一緒串刺しにする。Bersama daging bersama dengan sayur ditusuk bersama. Demo Nihon de mo yakitori kawa to ka mo arimasu ne. だから肉じゃなくてもありますね。
だいたい塩。次はパンセット餃子。あ、パンシットか。パンセット。じゃあ、パンセット. Hey, aku mau kasih tahu dulu pangsit. Jangan di next dulu. Pangsit とは、餃子みたいな食べ物です。中には、鶏肉とエビを使います。なんだっけ、チンチャンdaging cincang? 日本語って何と言いますか？daging cincang は。買いにくれいのかなんだっけ、日本語で。あ、そうですね。ひき肉。ひき肉です。daging cincang。鶏胸、ひき肉。鶏胸肉とエビを使って、混ぜて、餃子の皮、餃子じゃなくてなんだっけ、シューマイの皮で包んで、とか、揚げるとか、茹でるとか、あとそういう人の好みによって、パンセットは2つあります。pangsit goreng とか pangsit rebus があります。Jadi pangsit itu terbuat dari daging ayam dan udang dicincang, lalu menggunakan kulit pangsit. Setelah itu apakah goreng atau rebus tergantung kepada orang yang makan. Tergantung selera. 好みによって。人の好みによって。あ、揚げた方がいいなと思ってとか、茹でた方がいいなって。揚げた方がパリパリしますね。はい、そうです。Kalau digoreng garing, pari-pari, garing. Renyah. Boleh ditulis pari-pari artinya garing atau renyah. Pari-pari. 美味しいですよ。はい、次。Next slide. はい、共通点。焼くじゃなくて。揚げる。これは揚げる。まあ、焼くもありますね。そして茹でるのもある。Jadi, pangsit itu ada yang dipanggang, mungkin ada yang dipanggang juga. Ada yang digoreng, ada yang direbus. Kalau direbus, ada kuahnya ya. Shiru ga arimasu. Shiru, kuah. Seperti wonton soup. Kalau direbus. Terus nakami wa niku o tsukau. Di dalamnya menggunakan daging. Betul ya, daging ayam dan daging udang. Terus sosu tsukete taberu. Cara makannya adalah dicelup dengan saus lalu dimakan. Hai, 次です。違いはパンセット、鶏肉とエビを使う。Pangsit menggunakan daging ayam dan udang. Soste amakara sosu.
sausnya pedas manis atau asam manis. Tergantung selera lagi ya. Tapi boleh juga menggunakan saus sambal. Jadi, iro-ironna tabekata ga arimasu. Ada berbagai macam cara makan. Terus gyoza. Gyoza daitai butaniku wo tsukau. Gyoza biasanya menggunakan daging babi. Utahikiniku. Daging babi yang dicincang. Soste sosu wa su to shoyu. Sausnya biasanya berbahan dasar kecap asin dan cuka. Su, cuka. Boleh di next? Hai, arigatou gozaimashita. Oke, Suwon jikan desu. Suwon jikan desu. Boleh waktu untuk bertanya tentang makanan Indonesia dan makanan Jepang. Nihon ryori to Indonesia ryori no koto suwon jikan desu. Dozo. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Enryo sezu kiite kudasai. Nandemo ii desu. Kono gyozaってもともと日本のものですか？中国のものですか？餃子って。中国ですね、確か。はい、どうぞ。多分中国からで、そうですね中国から来たものが日本っぽくなってきた。で、確か、その、中国では揚げないんだっけ餃子。だから日本だけですよね、揚げるのは。いう話聞いたことあるんですけど。揚げ餃子。本当かどうか知らないですけど。いや、なんか、ある動画で見て、その中国人が、その餃子を揚げる。とかみんなびっくりするぐらいですね。っていう動画を見たことあるんですね。まあ自分も動画でしか見てないから本当かどうか知らないです。はい、マシュさんなんか質問とかあったら、エレナさんも。トロンベリタウサイヤ。さては、フルーツも使いますか？フルーツ、まあ味付けっていうか、なんだろう。jeruk nipis itu kan使いますね。フルーツ、jeruk nipis。その、サテの上に、まあ、レモンみたいなですね。フルーツは使いません。レモン、これ聞こえます？はい。はい。フルーツは使いませんね、確か。ただ、レモンとか、ライム。かけます。そうそうそう。pakai jeruk nipis. で、
mungkin pertanyaannya fruits wo tsukaimasu ka? Maksudnya ini mungkin ya. Fruits no sate ですね。一緒に焼くってことですか？はい。それはないですね。でも、結婚式はありますね、やっぱり。スイーツのサテ。ああ、知らフない。ルーツを使って、いちごとか、ぶどうとか、みかんとか、そしてチョコソースにかけて食べます。チョコフォンテン。焼いてからはい。いや、焼かないんですよ。絶対焼かないんですよ。そんなのは。seperti なんだっけ、いちご飴のようなものですね。tapi tidak pakai ame. サテって言 pakai った coklat. うん、 Di acara pernikahan biasa terkadang suka ada. Jadi apa ya? Mungkin catering dari perusahaan cateringnya itu menyediakan menu buah-buahan ditusuk うん、 sate サテみたい。 seperti stroberi, anggur, jeruk, ada juga sika itu semangka. Jadi ada buah-buahan yang ditusuk sate dan nanti dimakan pakai coklat. Ada choco fountain. そう、つまり今のイメージ、サテっていうのはもういろいろ肉だけじゃないってことですね。そうです。うん、なるほど。別あれ違ったかもう帰らないかな。もうサテってイメージってもう肉ですからね。もともとは肉です。はい、やっぱり。そっか。 Di pasar Jepang, pasar tradisional Jepang, ada buah-buahan ditusuk seperti strawberry, melon, dan apa ya? Pineapple. Nanas. Nanas. Oh ya, nanas. Ya, seperti itu. Sering diberi Gula. ya di pasar. Seperti di Ueno, di Tokyo. Enak banget. でもそれ焼き鳥って言わないでしょ？言わないです。串です。はい、質問です。はい、どうぞ。インドネシアの皆さんの、好きな食べ物、インドネシアの好きな食べ物なんですか？インドネシアの食べ物。いっぱいありますね。じゃあ私からですね。やっぱり、代表的な食べ物、ナシゴレンが一番好きです。大好物です。次はサテ。サテももちろん好きです。サテアヤンとか、サテパダンとか、他は、サテマランギとか、いろいろありますね。好きです。あ、いいですね、この質問。もうみんな答えてよ。インドネシア人くらいいっぱいいるな。はい。どうぞ、インドネシア人の皆さん、答えてください。次、私でいいですか？はい。どうぞ。いいです。私はレンダンです。レンダン。まあ、今でも作っています。もしですね、その、インドネシアの料理食べたいなと思ったら、レンダン作っています。レンダンを作ります。そうなんです。はい。はい。ロビーさんは何ですか？私は辛いの食べ物が好きです。サテとか、ランダンとか、一番なのは辛いですから食べます。Suka makanan pedas. じゃあ、日本合わないね。日本絶対合わないよ。やっぱりですね。Yang lain? Iya, yang lain mungkin ada yang mau jawab makanan Indonesia favorit. Tunjuk aja. Cuman ada si Putri Sang sama Syarifudin Sang kok, yang dua lainnya itu. Ayo, jawab. Nggak apa-apa, nggak usah nyalain kamera. Kamera
on しなくても大丈夫です。Tidak usah nyalain kamera juga nggak apa-apa. Silahkan dijawab. Mie ayam. Mie ayam. ラーメンに似ていますね。はいもう何年ぶりも食べてないんだよな。懐かしいですか？作れないしな、あれ。いろいろやり方めんどくさいしね。そうなんですか。で、中華麺を使っても大丈夫そうですよ。Mie ayamは。Pakai mie yang apa cuka meng, mungkin kalau di Supa ada, pakai itu bisa. Bumbunya ya pakai shoyu. それダメだ。これはミアヤムじゃないです。まあ仕方ないんですね。うん。あ、ミヤヤンも辛いのって松幸さんから質問です。ミヤヤンは辛くありません。tidak pedas。私も辛いものは苦手ですから。辛くないけど、もし辛いにしたなら、唐辛子とかサンバロ入れるはい。サンバロを使って。はい。元は辛くないですね。辛くないんです。美味しいですよ。うん、美味しい、美味しい。もうここ時代だな、ミヤヤンは。Syarifudin Sang mau jawab? Siapa tahu? Tadi kayaknya belum jawab. Ya. Orang Indonesianya cuma kita-kita aja nih kayaknya. Saya suka gorengan. Ah, gorengan. Gorengan wa agemono desu ne. 揚げ物 Agemono か desu. コレステロールでもよ高いのお不健康です。そう健康的に悪いぞ。そう、食べ過ぎると体には良くないです。ゴレンガンは日本では、揚げ物みたい。はい、揚げ物です。多分、よく行ったり来たり、丸亀うどんの、かき揚げのようなものです。かき揚げ。大体、インドネシアの、ゴレンガンは代表的はやっぱりバッワンと言います。書いてください、ロビさん。バッワン。まあ、バッワンってあれでしょ、その先言った。バッワン dari sayuran。はい、バッワン。かき揚げみたいなもんですね。はい。かき揚げに似ています。Dari sayuran ada wortel, ninjin とか、キャベツ, ada wortel dan kol. Ada lagi nggak biasanya kalau bakwan? Biasanya setahu aku sih cuma itu aja ya bahan. Udang, pakai udang. Ah, ebi mau sekali mas kak. Kadang dikasih udang itu kan. Cong, tapi ada juga yang nggak pakai udang, jadi hanya sayuran gitu. Tabun negi mau sekali mas, daun bawang. Kalau suka yang warna-warni, jadi warnanya, jadi itu, nangka meni 入って、なんか、ああ、いいな、この食べ物食べたいって。Jadi, apa ya, menggugah selera gitu. Jadi, supaya menarik untuk dilihat secara visual. Supaya lebih enak dilihat dan mungkin anak-anak bisa makan. Kalau mau ya pari yasai. Yasai nigate desu ne, kodomo. 別物にして食べれそうです。他には質問はありますか? Ada pertanyaan yang lain? Teman-teman yang mungkin dari tadi diam aja, silakan nanya, nggak apa-apa. Kita kan belajar sama-sama. 一緒に勉強ですから。あれは、アリナさん、蒸し団子は蒸し団子。あれも食べ物ですか？クレポン大好きなんですよ。たくさんがクレポン。suka kelepon。いや。manis。違うよ、アリさん、あれよ。蒸し団子とか食べれる？蒸し団子？蒸し団子。
ないですよ、そんなこと。あるんですよ、虫団子。虫団子、虫団子。ダメだ、ダメだ、めっちゃダメ。ありますか、その虫団子。いいえ、虫の名前tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau di Indonesia ada. Ada. Enggak, itu kan nama serangga kan, mushi dango itu. Oh gitu. Aku malah nggak tahu. わからないです。わかりません。なんだっけseperti serangga. なんだっけ虫団子、皮が硬いですね。それはカブトじゃないですか。いや、カブトじゃない。虫団子。はい。虫団子ってどんな形だっけ？ なんだっけ? Mushi dango. Kayaknya itu ya yang tinggal di laut ya. Yang kecil-kecil. Kecil-kecil. ダンゴムシ。虫団子。まあ、ダンゴムシですね。ダンゴムシ。これか。逆にしたらみんな分かってるね。何ですか？これか。これか。これがダンゴムシですか。はい、ダンゴムシ。apa itu? これです。普通の団子のやつか。Itu apa? これです、ダンゴムシ。Coba kasih lihat. Coba Robisang buka ininya ya. Buka Wikipedia kan? Apa gimana? Google. Coba dibuka ininya. Di share screen aja coba. Pengen tahu. Biar teman-teman yang lain yang nggak tahu jadi tahu. まあ、団子っていう言葉があるから。Udah kah? Belum. Masih di PPT soalnya ini. Ada kesalahan sepertinya. Udah saya share tapi sepertinya ada sedikit error dia. Oh gitu. Iya Kak. Ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin nanti bisa dicari sendiri-sendiri. Contoh era ga. Namanya apa tadi? Dango mushi? Dango mushi desu. Ya, これは背中が高いです。背中が硬い。検索してみます。やっぱ皆さん。いいです。わかりますが、ピルバック。ピルバック。英語でピルバックと言います。で、ピルの形ですから。Jadi kalau ini biasanya hidup di bawah kayu, yang sudah membusuk di hutan, di tempat yang lembab. かわいいですね。ダンゴムシって。Bisang, sudah Dango baca? ini niteru karena dango mushi namanya desu.
Kak, kalau dia lagi apa namanya? Itu Marukunaru, kure. hmm, kalau Naruhodo. untuk mempertahankan diri itu Shibun no tame ni, Hmm. Shibun o mamoru tame ni itu Kak, mamaru no katachi. Miyo Mamori. Ketika untuk mempertahankan dirinya dia akan membentuk bulat. だから団子になるんだ。Bisang sudah dapat pesannya tadi. Coba dilihat dulu siapa tahu kelupaan. Takutnya lupa. Sudah dibaca? Mata deh. Hari ini kinco. Jadi panas. Aku kalau kinco shite, nanka ase ga kaimasu. わかります、わかります。緊張しますよ。本当に。緊張理由は何ですか？緊張り？緊張だから緊張の理由は何ですか？緊張の量、なんだっけ、理由は、alasannya, たくさん人が参加したと思ったんだけど、今夜はだって地震少なくて、なんか、少ない、めっちゃ緊張とか、なんか、逆だろ、置いとけよ緊張。少なくて、なんか、親しみの感じがありますから、なんかすごく緊張してます。Karena orangnya sedikit, jadi terkesan lebih akrab. Karena orangnya, ya, lebih sedikit gitu. Jadi, merasa lebih bebas untuk berbicara. まあ確かに。親しみの感じとかね。そっちの方がいい。めっちゃ緊張です。さっきから、冬だよ。そうですね。Sudah jam 9? Belum ya? 3 menit lagi. Nanya? Mungkin bebas aja boleh nggak? Nggak Bebas terlalu itu. Dango-dango. で、トピックと関係ない質問は大丈夫です、今は。もうまた3分くらいがあって、どうぞ、kalau ada yang mau bertanya silahkan. トピックと関係なくても大丈夫です。どうぞ、silahkan bertanya. Kalau ada yang mau nanya. Gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Toki wa kane nari. Mau tanya, kalau di Jepang biasanya makan dango itu pas waktu-waktu tertentu atau bisa bebas gitu? 今ね、団子はね、島でも売ってますよ。毎日売ってるから大丈夫です。Oh, ini dari Syarifuddin Sang ya? Iya. Iya. 団子は、イベントとかお祭りじゃなくても、日常生活は食べれますかって。Apa bisa dimakan.そうですね。 Oh. Iya, bisa dibeli di supermarket biasanya juga. Tapi kalau mau untuk acara-acara tertentu itu ya ada juga seperti Hanami Dango, karena kan sebentar lagi musim semi. Jadi mungkin banyak orang yang akan bikin Hanami Dango. Mungkin karena Corona no se de minna wa ippai atsumaranakute. Jadi mungkin di rumah saja gitu. Ie de kazoku to issho ni Hanami Dango o tabemasu. Jadi walaupun COVID tapi masih ingin merasakan suasana musim semi. Jadi
makan hanami dango dengan keluarga. Gitu. Terima kasih. Hai. Ada yang mau bertanya lagi? Putri Sang mau tanya, siapa tahu ada yang penasaran gitu. Kirinaru koto wa. Robi Sang diam-diam aja. Mau nanya nih kayaknya nih. Mukanya serius banget. Naka Iya. shinken na kao shiteru. Yes. Kita ikoto ga ariso. まあ、それはいいよ。Yes. まあ、自分もね、逆にインドネシアの料理を聞きたいんだけどね。今何があるか。最近もう本当に情報知らないから。まあ、それは自分のやりたいから。そうですね。わあ、めっちゃ緊張。 Rina-san, mau nanya? Yuki-san, si Cemong to ka? 質問ですか？うん、はいはい。どうぞ。何でもいいですって。今回初めて Zoom を使ったんだけども、はい。インドネシアではその Zoom 以外に何を使ってますか？そうですね。Selain Zoom, orang Indonesia pakai apa lagi gitu? Google Meet. Google Meet, WhatsApp ka. チャットアプリですか？チャットアプリのことですか？ video アプリ、チャットアプリ。そうですね、ビデオアプリとかチャットアプリとか。ビデオア Microsoft プリは、ビデオアプリ Microsoft はやっぱり、そう、ビデオアプリはやっぱり Zoom を、大体 Zoom を使います。チャットアプリはインドネシア人は WhatsApp というアプリを使います。時々も LINE も使います。はい。私 LINE 使います。日本にいる人はみんな LINE 使ってるさ。まあ、日本の場合は LINE、インドネシアの場合は WhatsApp ですね。そうです。まあ、両方使っても大丈夫です。ありがとはい。Kotoran na puri ka. Ini ada di meja. 大人のふりかけ。大人のふりかけ？大人の？ Ya. 大人の そう、大人ですね。大人の味。多分大人わさびって書いてある。わさびだよ。わさびだよ。わさび。わさびって書いてある。あれ。白の。まだ一つ残っています。何ですか？わさびはね、寿司しか他の食べ物が合うんですか？わさび。お肉と合いますよ。ねえ。そうですね。だって寿司、わさびがないと寿司じゃないと思ってる。そう、賛成です。わさびがないとね、寿司、まずい。じゃあ、他は、質問ありますか？ Untuk gyoza itu identik dengan daging babi. Kalau selain itu ada pakai gunakan daging yang lain atau harus bikin sendiri? 自分で作って、そう、自分で作って、どんな肉を使えばいいだろうって決めます。Jadi bisa memilih daging yang akan digunakan tuh apa kalau buat sendiri. Pakai daging sapi enak juga kok. Iya, enak. Pakai ayam juga enak. Ya, sangat enak. Pakai sos ABC enak. Honto datte. Japinsang di Nagoya kan ya? Di situ ada loh mungkin. Nagano.
Oh, di Nagano. Iya. Mungkin ada itu toko Indonesia di sana Hmm. yang punya orang Indonesia gitu. Mungkin ada atau halal shop gitu di sana. Banyak sih biasanya. Gitu. Robisan, kenapa dari tadi senyum-senyum? え Seperti ー、ingin 映画 bertanya. が好きですから。いや、何もない時にニヤニヤしてるなよ。なんか本当にメニューしてすみませんでした。うんそうですね。宿題の方がなんか気楽にできますね。そうですよね。真面目じゃない、もうそっちの方が楽しいです。でも何もないのに笑うはちょっとおかしいよ。そうなんですか。すみません。なんか顔が怪しい顔してるから、そうなんですか。何にニヤニヤしてってなんか変な想像をしてるのかなと思って。いや、何にも想像していませんですよ。いや、勘弁してくれませんよ。うんまだ質問した人いますか? Ada yang mau bertanya? Putri Sang mau tanya? Diam aja. Enggak ada, Sensei. Ya, kalau tidak ada, ya sudah. Kita tutup deh acaranya. Itu. 今週の交流会はここまで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。 また来週。また来週。バイバイ。バイバイ。はい。バイバイ。